قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. فضل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يؤتي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من جميع رمال الدنيا. Fadlun Nabi, kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah afdalul khalq, paling utamanya makhluk Allah secara mutlak. Tidak tertandingi oleh siapapun. Sebagaimana dinyatakan oleh para aulia, para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, basyaran la kal bashar. Manusia tidak seperti manusia. Kalau manusia pada umumnya ia menjalankan ketaatan, menjalankan kebaikan, menjauhi kemaksiatan, kemungkaran, ia akan menjadi lebih utama dari malaikat. Apalagi Nabi Muhammad. Kalau manusia seperti kita menjalankan kebaikan, ketaatan, menjauhi larangan dan maksiat, bisa menjadi lebih istimewa daripada malaikat, lebih-lebih Nabi Muhammad. Nah, karena itu Nabi Muhammad adalah seseorang yang memiliki keistimewaan yang tidak ada batasnya. Kemuliaan yang tidak bisa terhitung besarnya dan banyaknya. Ya, sebagaimana seseorang bila ingin menulis kemuliaannya, keistimewaannya, biografi dan lain sebagainya, yafnaz zaman wa fihi malam yusafi. Waktu hidup di atas dunia habis, tapi banyak yang belum disifatkan dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Nah, di sini kita akan dijelaskan, diterangkan beberapa keistimewaan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbah. Beliau berkata, "Qara'tu fi 71 kitaban." Aku telah membaca 71 kitab. Fawajatu fi jami'iha, maka aku temukan di seluruh kitab yang aku baca, 71 kitab tadi itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala lam yu'ti jami'an nas min ba'd itu dunya ila qidha'ah minal ajal fi jambi aklihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah tidak memberikan kepada semua manusia, siapapun itu. Mau itu nabi, mau itu rasul, siapapun. Min bad'id dunia, dari sejak Allah menciptakan dunia, ila inqidha'iha, sampai dengan punahnya, sampai dengan habisnya, binasanya. Jadi sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai akhir zaman, dari Allah menciptakan dunia sampai kiamat, hancur itu dunia, tidak Allah memberikan akal seperti Allah memberikan akal kepada Nabi Muhammad. Di akal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini jauh berbeda
dengan akal yang diberikan oleh Allah kepada semua orang. Nggak sama, berbeda. Ini dari sisi akal aja sudah. Dari sisi akal, kecerdasan, ya, dalam kecerdasan, itu Allah memberikan kepada Nabi Muhammad tidak sama dengan Allah memberikan kepada yang lainnya. Sehingga dikatakan perbandingannya itu kahabbati ramal min jami'i rimali dunia. Kahabbati ramal, seperti sebiji atau segenggam ramal daripada semua rimal, tanah atau pasir yang ada di dunia. Ini enggak ada bandingannya. Ya, ibarat Nabi Muhammad ini semua pasir, kita hanya segenggamnya. Yang dibagi, kita segenggam dibagi. Nabi Muhammad mengambil yang bagian yang sangat besar dan banyak. Ini kemuliaan. Tapi Nabi Muhammad tidak mengajarkan kepada kita kemudian mengucilkan, mengecilkan, merendahkan yang lain daripada pada Nabi yang lain. Sehingga beliau mengatakan apa? La tufadduluni ala Yunus bin Matta. Jangan kamu banding-bandingkan aku dengan Yunus bin Matta. Ini Nabi tidak mengajarkan kita untuk kemudian membandingkan, mengatakan lebih afdol, kemudian merendahkan yang lain. Tidak. Karena itu yang diajarkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran apa? La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Jangan dibeda-bedakan. Dalam arti dari segi keimanan jangan dibeda-bedakan. Walaupun ada yang lebih unggul, ya, tetap keimanan harus sama. Bukan berarti yang lebih unggul kemudian kita beriman kepada dia, tidak kepada yang lain. Keimanan semuanya. Walaupun Nabi Muhammad memiliki kelebihan yang lebih hebat daripada yang lainnya. Lama arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarkabal buraq istas'aba alaih. Fawada'a Jibril yadahu ala ma'rifatihi thumma qala ala tastahi ya buraq fa wallahi ma rakiba khalqun akramu ala Allah minhu fastahya hatta fadda araqan wa qarra hatta rakibaha. Nabi ketika hendak menaiki buraq, buraqnya ini membuat Nabi susah naik. Ibarat kalau kuda itu ketinggian, mau naik sulit. Akhirnya Jibril mengatakan, meletakkan tangannya kepada buraq, kemudian ngomong, ala tastahi ya buraq, apakah kamu enggak malu? Fa wallahi ma rakiba khalqun akramu ala Allah minhu. Demi Allah, tidak ada yang menunggangi kamu, satupun makhluk yang lebih mulia di sisi Allah darinya. Fastahya, malu, sungkan buraq, hartar fadha araqan, mengalir keringat, wa qara hatta raqibaha, tenang, ya, tenang itu buraq sehingga Nabi menungganginya. Ya, biasalah kadang kalau kita nyetiri guru atau orang yang mulia itu kadang karena apa? Sungkan, akhirnya nyetirnya nyendat-nyendat. Atau memang aslinya nyendat ya ndak weruh. Ya. Alasannya sungkan atau kan ada ya. Ya. Lah seperti itu. Engko lek kadang wis kegelekan ngawur tambahan. Sepeda motor kate disasak. Iki ati mateni aja bareng sing njero dhewe ya mateni ono ndak apa-apa wong tabrak-tabrakan urusanmu. Iki metu ae sing metu kopian. Awane kok serban lak lucu ah. Mateni wong, nabrak wong sampai mati lho. Enake lho. Lek kate mati kate ngawur dhewe. Lah, seperti itu buraq itu
Akhirnya apa? Sama Jibril, tenang Buraq tadi itu, hilang rasa malunya, malu, kemudian merunduk tenang sehingga Nabi mudah untuk menaikinya. Nah, perkataan Jibril itu loh. Perkataan Jibril mengatakan apa? Fa wallahi ma raqibaka khalqun akramu 'ala Allah minhu. Katanya Jibril, demi Allah. Ya, Jibril yang bersumpah. Demi Allah tidak ada yang menunggangimu siapa satu makhluk pun ya yang lebih mulia di sisi Allah darinya. Nah, lama dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Masjid al-Aqsa. Sallahu wa Jibril kullu wahid rak'atain. Falam yalbath illa yasiran hatta istama'a nasun katsir. Fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyin min baini qa'im wa raqi' wa sajid. Thumma adzana muadzdhinun wa uqimatis salatu faqamu sufufan yantadhiruna man ya'ummuhum. Fa akhadha Jibril bi yadihi sallallahu alaihi wasallam faqaddamahu fa shalla bihim rak'atain. Thumma athna kullu nabiy minal anbiya ala rabbih bi thana'in jamil. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum athna ala rabbi wa ana muslim ala rabbi. ثم شرع يقول الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين إلى آخر ما قال فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم بهذا فضلكم محمد. Ketika Nabi masuk ke Masjidil Aqsa saat perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masuk ke Masjidil Aqsa, Nabi sholat dan Jibril sholat 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat, Jibril 2 rakaat. Tidak lama kemudian berkumpul banyak orang dalam masjid itu. Berkumpul banyak orang. Nabi mengenal, Nabi mengetahui bahwa mereka itu adalah para nabi. Ada di antara mereka yang sedang berdiri, ada di antara mereka yang sedang ruku, ada di antara mereka yang sedang sujud. Lalu azan dikomandangkan. Kemudian qomat. Faqamu sufufan. Akhirnya mereka semuanya berdiri di shaf. Berdiri shaf. Enggak ada yang di imam. Semuanya berdiri di shaf. Nah, saya rebutan jadi imam. Walaupun saat itu Nabi Adam adalah Abul Bashar, ayahnya manusia. Namanya bapak kan paling tua. Tapi gak kemudian membuat Nabi Adam kemudian maju. Nabi Ibrahim yang saat itu menjadi di antara kakeknya Nabi, gak kemudian mentang-mentang kemudian maju, sehingga mereka berdiri di softnya, berdiri soft, nggak ada yang jadi imam. Akhirnya semuanya ini nunggu siapa yang mengimami mereka ini. Berdiri mereka di soft pertama, soft kedua, tapi mereka sambil menunggu siapa yang akan mengimami. Akhirnya Jibril memegang tangan Nabi, ditarik Nabi untuk menjadi imamnya para anbiya. Salat Nabi mengimami para Nabi 2 rakaat. Setelah salat, setiap Nabi memuji kepada Tuhannya dengan pujian yang sangat indah. Setiap Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kullukum athna ala rabbih. Setiap kalian memuji kepada Tuhannya. Wa ana musnin ala rabbi, aku pun akan memuji Tuhanku. Hanya Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Alhamdulillah yang telah mengutusku sebagai rahmat lil alamin. Ya, kemudian panjang di situ pujian Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, bihadza faddalakum Muhammad.
karena ini Allah lebih memuliakan Nabi Muhammad daripada kalian. Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu kepada para nabi, karena ini Allah mengistimewakan Muhammad daripada kalian. Lebih mengutamakan Muhammad daripada kalian. Ya, ini diantara keistimewaan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qala man amana billahi wal yawmil akhir kutiba lahu rahmah fid dunya wal akhirah wa man lam yu'min billahi wa rasulih ufiya mimma asabal umama min al khasfi wal ghadaf. Katanya Ibnu Abbas mengenai tafsir wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Sebagai rahmat untuk alam semesta. Katanya Ibnu Abbas, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ditetapkan untuknya rahmat di dunia dan di akhirat. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mendapatkan bagian daripada rahmat di dunia maupun di akhirat. Jadi sebelum di akhirat, di dunia sudah dapat dia. Di akhirat dapat. Nah, di antara rahmat yang didapatkan bagi orang yang beriman, walaupun dia adalah asi, orang yang ahli bermaksiat, ya, tidak dikekalkan di dalam neraka. Itu di antara rahmatnya Allah yang bakal diberikan bagi orang-orang yang beriman di akhirat. Di dunia tidak mendapatkan siksaan yang akan menambahkan siksaannya di alam barzakh, lebih-lebih di akhirat. Jadi dia dapat siksaan, tapi siksaan ini adalah apa? DP, siksaan DP, apa? Titipan. Yang itu akan memberikan keringanan siksaan ketika di barzakh dan di akhirat. Jadi enggak semakin parah, semakin ringan siksaannya. Jangan enak lah ngono berarti ya. Enak, siksaannya enak. Yaitu kalau susah seneng ojo susah kemudian ngersulo. Nah, itu termasuk bentuk siksaan itu. Sholat, kemudian rezekinya seret, atau susah mau ibadah kepada Allah padahal sudah berusaha dengan sekuat tenaga, itu termasuk siksaan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Termasuk siksaan. Tapi ini pemula. Nanti di barzakh akan lebih ringan. Walaupun itu masih menyakitkan. Walaupun masih menyakitkan, tapi akan lebih ringan bagi orang-orang yang beriman. Tidak seperti orang-orang kafir. Kalau orang kafir, semakin susah semakin berat siksaan yang akan dihadapinya. Itu orang-orang kafir. Nah, karena itu orang-orang beriman selama dia meninggal dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir, rahmat ada pada mereka, ya, di dunia, di barzakh dan di akhirat. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak beriman kepada Rasulnya Allah, maka ia akan mendapatkan, dia akan dihindarkan oleh Allah dari segala sesuatu yang didapatkan umat-umat terdahulu, yang dirubah menjadi apa? Monyet, ya, seperti yang disebutkan dalam Ashabus Sabt, ya, dalam ayat Al-Quran, ya, yang dirubah oleh Allah menjadi monyet, atau yang kemudian dilempar batu, ya, seperti Abraha dan pasukannya. Begitu juga umat-umatnya Nabi Musa yang ditenggelamkan bersama Fir'aun dan yang lain sebagainya, ya, dan yang lain sebagainya. Lah umat-umat terdahulu langsung azab kontan ketika mereka, ya, melanggar nabinya dengan melampaui batas. Ketika mereka melanggar melampaui batasnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan langsung azab kepada mereka. Nabi Ibrahim, ketika dilempar oleh mereka ke api, akhirnya apa? Setelah itu mereka mendapatkan bencana,
serangga yang akhirnya membunuh mereka. Kemudian Nabi Lut ketika dihinakan akhirnya apa? Ditenggelamkan. Ya, mereka ya, hilang. Nabi Nuh ketika kurang ajar diolok-olok akhirnya tenggelam dengan banjir dan yang lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad, orang-orang yang melampaui batas kekurang ajarannya kepada Nabi Muhammad, melampaui batas, bahkan lebih daripada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu walaupun kurang ajar seperti Fir'aun masih ngomong beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun ketika mau mati. Tapi Fir'aunnya Nabi Muhammad mau mati sih malah lawan. Katanya mati sih ngelawan. Masih sombong. Mau mati. Sekali mati ini toh tinggal beberapa menit, detik. Sih sombong kok. Masih mau menantang Ibnu Mas'ud. Masih mau menantang. Loh, wani kan. Kalau bahasa kita misalnya dengan bahasa yang kurang pantas, bahasanya orang-orang kafir ya. Kurang pantas. Endek ngelama oh nih. Terus katanya mati nih. Mau mati, masih mengolok Ibnu Mas'ud. Dan itu terjadi. Tapi apa mereka mendapatkan? Yang seperti didapatkan umat-umat terdahulu? Enggak ada. Kemudian mereka dibinasakan oleh Allah dengan tenggelam, atau dibinasakan oleh Allah dengan terbakar, dibinasakan oleh Allah dengan penyakit, enggak ada. Nah itu bentuk rahmatnya Allah yang diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah karena itu dikatakan oleh itu adalah rahmatnya Rasulullah yang diberikan Allah kepadanya sehingga menyelamatkan orang-orang yang tidak beriman kepadanya, tidak beriman kepada Allah daripada kontannya azab, kontannya murka, dihindarkan. Lah ini termasuk apa? Kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi kalau bukan karena Nabi Muhammad, amblas, habis mereka. Seperti Nabi seperti umatnya para nabi sebelumnya. Tapi karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin sehingga mereka dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Burukul hima waktu suhairi taluhu wa tadunu saimatu sabah wa taruhu fatudhkiruni najran sakallahu suhaha mulithan bi'akna firriyadi tasihu wa anbataha zar'an wa ushban wa muzhiran bi azhariha rihul janubi tafuhu marabi'a ahbabin lana syatta daruhum wa qalla mazarun wal widadu sahihu humu yas'alu anna wa nas'alu anhumu wa narju wisalan wa zamanu syahihu wa nabki alaihim an wa yabkuana mithlana bidam'in bi arja'il khududi safuhu asallahu narjullaha yajma'u syamlana wa kullun likullin waddun wa nasihu wa inna wa hum tahtal muqaddari wal qada wa mizanu man yardal qada'a rajihu wa inna wa iyyahum wa in tala ahduna biqurbin wa unsin wan hasamna kuruhu la fi dari dunya qad ahata bihal fana
ومن لم يكن يدعو فسوف يروه فغايتنا موت وقبر وبرزخ وبعث إلى الرب الرحيم صريح ونشار جمعا للحساب وللجزاء ونرجو سماحا والكريم سموه فنسأله سترا وعفوا ورحمة وصفحا فخير الراحمين صفوه فيدخلنا الجنة فضلا ومنة وينجي من النيران وهي لفوه ويشفع فينا أحمد سيد الورى نبي الهدى فالجاه ثم فسيه عليه صلاة الله ثم سلامه متى لاح برق أو تنسم ريح والحمد لله رب العالمين أفضل صلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا فانا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكي أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما أرزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تنشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله أدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائر ونياتي حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بسبيل هداك وألحقني بأسفياك اللهم سلني بمن يسلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك وأسلني من الأعمال الصالحة ما يجيب الأسلف لديك فاتح بن قلب الإقبال والصلاح كل حال إلى حد سنة رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام ومن أجمع زوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة
خصوصا إمام مجد الإسلام بحمد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم ومحبهم والمدركين بهم والأرواح سيدنا ما جاء الله دين سيدنا عبد الله بن أحمد وسيدنا علي بن عبد الله بن محمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وسيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاوي وابن أبي سكران ورمان مخضر وإخوانهما والحبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر والإمام فوق حجة الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي بن سليم والحبيب أحمد بن محمد الحبيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد الرجفي والعرش الحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ بن عبد الله بارك والرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصول ما فرم الشيخ من المحبين من مدقنا بهم الأروع الحبيب جعفر بن شيخ السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب عبد القادر بن قطب السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عيسى بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف والحبيب حسن بن أحمد وهارون وأصول ما فرم من الشيخ من المحبين من مدقنا بهم الأروع والدينا وأوليكم وأبدنا وأبدكم وأبد المسلمين والأروع جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحق لنا وأموات أهل هذه من أهل لا إله إلا الله وحي من مدين بحق من الله وصل من الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنه وأن الله يفتح لنا فتوح عليه فيه ويقين في الدين ويعلم تأويل ويهدينا السجود ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ويلهم الملائكة المقربين ويجمع قلوبنا التقوى ويحفظنا من كل هذا ويقضي جميع دين من وشرات الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم من الرجال من علوم وأعمال وأخلاق وأنيات على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصلى ولا حمار وعلى مشايخنا ونوينا وما قسنا وما ضربنا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اصلحني وذرية واجعل الحاجات كلها بها دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك البصيرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمر كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي. الحمد لله رب العالمين.